أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الودود الغفور الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات ثم الصلاة والسلام الأتمان الأكملان على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم نشهد جميعا أنه أدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حتى أتاه اليقين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين أمبي حكي الله جدامنا نقول ولي كان شامني ولي كان فلو أكادي أني بي سلامة ويفرا أنكا anye wole li kambla an fawu ani an baw ko bi anye fara ɲɔgɔn kan ka wole li kambla an mɔcɛw n'a mamamusow ko bi ka tila ka fara ɲɔgɔn kan ka wole li kan da an kelenkelenna bɛɛ la ka fɔ ni tulo kan l'heure est grave bi ni Allahu Taala sɔnna danfɛnw ka sɔn hɛrɛma alakira Muhammadin sallallahu alaihi wasallam a ye nila sawafɛn dɔ di a mantonw ma a ye hɛrɛ belebele dɔ di a mantonw ma a yɛrɛ ye kayira belebele bonda dɔ yɛlɛ a mantonw ye. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait une grâce à sa communauté. Le prophète nous a donné un cadeau tellement précieux. Chers parents, chers frères et sœurs en Allah, interpellez les grands-pères, les grands-parents, interpellez les mamans, tout le monde sans exception. On doit aussi s'interpeller. Aujourd'hui, avant même de donner le cadeau que le prophète nous a donné, nous avons deux conseils. La lilikam belebele flabe ambolo kala se slamauma. Slama jon menu yere chasirin mo ka dina nina. Kadaka ambaye slama me do be beta soro jija ni chasiri bo olula katme tauka. An fauni ambaw ala kara ye kado belebele mundi ama jana nyedo kado ni bonda kono. Nous voulons interpeller tous les fidèles sans exception. Les réseaux sociaux sont dangereux. Nous qui écoutons les prêches matin, midi, soir, les gens nous donnent tellement de faïda. Les gens nous montrent tellement des choses qui sont non seulement bénéfiques. Chers parents en Allah, il est temps aujourd'hui. Est-ce que Watima c'est un humain? Kuma nabe fo an yebi réseaux sociaux kan karamo bolo ko ni ala ko baraye ko ala taala de ni fo wala mala kera de ni ndi an yere sela Watima sa ka kuma nunu sensen kuma mi me fola ni kuma mi ditoni ne ka to kuma mun tala ka baraka la fo ka ta senga sayama ya law est-ce que kera de ni fo sallallahu alayhi wa sallam. Est-ce que ça vient du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Certes, ça peut être la parole de Dieu. Certes, les propos là peut être les propos qui viennent du Coran. Mais ya Allah, est-ce que c'est comme ça le prophète nous a enseigné? Qui peut nous parler du Saint-Coran que le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Qui peut mieux expliquer, mieux interpréter le Saint-Coran que le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Mais aujourd'hui, il y a des prédicateurs, il y a des prêcheurs aujourd'hui qui maîtrisent le Coran même plus que le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Au fait, ils maîtrisent tous les sujets que le prophète et ses disciples. Ce sont eux. Lorsqu'on te donne, en te donnant, il te dit pas ça vient du prophète, il te dit pas ça vient du Saint-Coran, ou bien même si ça vient du Saint-Coran, l'enseignement que le prophète nous a pas donné, lui maintenant, il va nous expliquer ça à sa manière et à sa façon. Et on est là, on l'écoute, on partage et on met ces invocations aussi en pratique. Attention. Je t'interpelle en tension. On peut aimer une personne, on peut l'écouter, mais n'oublie pas que cette personne, c'est un être humain. Il peut faire des erreurs, il peut se tromper. Parce qu'aujourd'hui, c'est qui les gens n'arrivent pas à maîtriser
lorsque tu as plus de vues sur les réseaux sociaux, on m'écoute beaucoup, on me regarde beaucoup, mes vidéos sont partagées, automatiquement, je me permets à dire n'importe quoi. Et c'est tellement dangereux aujourd'hui. Quelqu'un qui tape sa poitrine, moi je vous donne ce faïda-là. Moi je vous donne les invocations. Moi je vous donne les secrets. Alhamdulillah, on est content, on veut toujours s'améliorer. On veut toujours avoir des invocations pour être le plus rapproché de Dieu. Mais qu'est-ce que tu veux nous donner? C'est là où il y a le problème. Pour ceux qui ont été à l'école, c'est tellement facile aujourd'hui détecter. C'est-à-dire, lorsque les propos sont tenus, moi peut-être j'ai été à l'école, toi peut-être tu as été à l'école, tu peux t'orienter. Oui, mais la parole là, c'est une belle parole. Mais est-ce que réellement, la source là, ça vient du prophète? À partir de ce moment, tu as mis un stop. Mais l'autre qui n'a pas eu la chance pour étudier, quand ça vient net là, on dit le nom de Dieu ou bien le nom du prophète, automatiquement, lui se jette dedans. C'est ça le grand problème aujourd'hui. Je vais traduire ça en malinké. Enfin, on est en bas. Nya fongo cadeau de be ambolo bi ka di islamauma. Nin cadeau farala jona o de ala kera sallallahu alaihi wasallam. Ne ba don. Ne be na mun lase awma bi. Minu be na taka barake ala fo kata se sayama. O be na barake ala kera ka kewali na ka fota dolela sallallahu alaihi wasallam. Mais ni ne diane sigila aw nyakoro. Parce que oui, mo nani mo sababe maflela o ben ka vidéo partager la. Ne diane be na fendo bonyere la parce que ala togodo ko di awma awiyata ka labarata awtena na lajela ne be na komindi awma ni na be na ukanyana maya base akanfo kata se sayama ne mi ya di awma aw kana ne ka dianya lajede ne be kuma di awma kuma be boyoro juma ma fo ngo jonya fo aw kakanka ole lame bi réseaux sociaux kan Mami meni kuma sugu nyongona di adamadenw ma daluya tey ni kira ye daluya mun di aka sahabaw ma ko ni nin keli kaka na ye daluya ni di manto ma ko ni nin keli kaka o koso ame kangarda slama be ante yanka fo kame karamo contrôla an kala nyini ye munye an faw nan baw nan koro kana to Philippe bonda kono ka ikesiri duwa do kelila ki ikasir wulidiri do kelila wurudili muna keli enyene ka fo ka ibe kan ki yere na fala ka soro adamadon ka fabrication labenino ka dima e yere fana nyene ka fo ko tiabala o koson ame kangar la slama beye fenfe na dituma ka fo kwini ni wuridili kaka ikakan kan ninta ka barakala ele yijija de mo mi mena kuma fiye folo allame aka wajibili lame Aslamao kado belebele do baby faida belebele do baby kadi awma okay iza jan nasrullahi walama qul huwallahu ahad walama inna a'tainaka al-kawsara walama lam yakun alladhina makanyuma le kadaka ayo qur'ana kuma fo ibi jita tuguni ka tigilame ya tona klala kuma na watimi ayeni kuma fo chogomi jonye ni kuma yera fo aleye. Et c'est tellement facile aujourd'hui. Et lui qui est en train de prêcher la parole de Dieu et que nous devons mettre ça en pratique, ça peut nous aider dans la vie. C'est la protection. Ça peut nous guider. Avec ça, on peut avoir la chance. Avec ça, on peut être riche. On écoute la personne attentivement. Ces conseils-là qu'il est en train de nous donner là. La source. Mais on ne peut pas parler sans source. Sinon, tout le monde va devenir des prédicateurs. Mate se kumana fo kuma mini kanime ka lakale abola yoro juma jonya fo o ko sa me min islamaw fe arabu ba fo arabu kana ko alwiqaya khairun min alilaj français ko mieux vaut prévenir que de guérir arabu ba fo de mako alwiqaya khairun min alilaj mogo ijija yi yere korosi jani ni yere erreur là c'est trop tard. Moi, je suis sûr et certain. Ne ereba don tigi tigi ko an fauni an baw ala kadoye. Ala kera kadoye so. O ko so ni kuma na fola ko ala taala ko
al n'a sɔrɔ sababa t'a la kira yɛrɛ m'a fɔ nin cogo la i b'a ye an faw ni an ba dɔw bɛ nin ko ta ka tila k'a labaara n'i y'a fɔ o ye ko kuma min fɔla aw ye nin n'aw kɛlen bɛ k'a wuridi kira ta tɛ nin dɛ olu bɛ mun sɔrɔ k'a f'i ye mais hali ni kira m'a fɔ est ce que kuma jugu don wa ne balimakɛ ni ne balimamuso jɔn bɛ se ka silamɛya sekiriw fɔ anw ye ka tɛmɛ ala kira kan n'i le ka kira to yen mɔgɔ dɔ nana ka na fɛn dɔ d'i ma k'i y'a wuridi k'i ye a zikuru a tigi yɛrɛ y'a f'i ye ko ɲuman don mais a ma bɔ ala kira yɔrɔ maa min kɛlen bɛ ka ko di e ma o ani ala kira ye mun di e ma ele bɛ mun ta nin fila la diinɛ nin tɛ hakilinata ye miiriya tɛ ne fɛ nin ne cɛ kɛ ne fɛ nin ne ni kɛli ka kan o kosɔn an bɛ nin ladilikan fɔlɔfɔlɔ di wallahi an fana bɛ ala tanu ka d'a kan an balaka minnu bɛ yen ni ninnu fɛn sugu yela o bolo o tɛ diɲɛnya si ma k'a bila paratiki la fo ye sababa yɛrɛ sɔrɔ a la karamɔgɔ n ye zikuru dɔ mɛn alimami dɔ da alimami dɔ y'a fɔ ko n'i ye nin fɔ sɔgɔma walama wura fɛ yala est ce que nin ye sunna ye wa est ce que kira de ye nin fɔ wa sallallahu parce que a tigilamɔgɔ il est déjà averti ale bɛ fɛ ka nin ta k'a fara ka wuridili kan mais ja n'a y'a ta k'a fara ka wuridili kan wuridili courage b'a la ala ko fɔ courage b'a la mais a bɛ fɛ fɔlɔ ja n'a ye nin labaara a y'a dɔn n'a ka ɲi walama n'a man ɲi walama n'a sabatila ka bɔ ala kɛra la sallallahu n'i k'i ka ɲɛnamaya kɛ ten i tɛ fili i tɛ tɔɔrɔ i t'i yɛrɛ ye kɔnɔnafili foyi bonda kɔnɔ fo ka se saya ma parce que kiyama tagali la kɔseginin tɛ yen ala n'i bɛ se ka anw la kɔsegi ka na o banna donc temps min b'i bolo bi chance kelen pe de b'i bolo nin ɲɛnamaya la chance fila tɛ di danfɛn foyi ma k'a fɔ k'i sala i t'a la i bɛ tila ka na kɔ ayi o chance tɛ di danfɛn foyi ma chance kelen pe min bɛ ne ni e bolo an y'an jija n'an bɛna na ko kɛ a kɛla an ka fajiri seli kɔfɛla ye wuridili ye wa a kɛla tilefɛyɔrɔ le ye wa a kɛla sufɛyɔrɔ le ye wa a kɛla an ka suseli le ye wa an y'an jilaja an bɛ nin fɔ silama bɛɛ ye ni k'i ka diina faamu danfɛn tɛ tolon i hakili la karamɔgɔ tɛ tolon i hakili la busɔl kelen pe de bɛ e boli ka ɲɛnamaya la ele ka busɔl o de ye ala kɛra ye sallallahu alaihi wasallam hali bɛ taa karamɔgɔ sɔrɔ sɔsɔli la sujet dɔ kan ni ala sɔnna e bɛ seniya ka bɔ nin kelen-kelenna bɛɛ ma mun na parce que e b'i ka diina tacogo dɔn a bɛ ta yɔrɔ min na i b'a dɔn ele tɛ diina la adamaden ko la i t'a la fani ko la e bɛ diina yɛrɛ la alaw taala ye mun di ala kɛra ma e bɛ fɛ ka tugu o de kɔ o de ye sababa ye o de b'a tu bɛ kisi ala ma bɛsɛma ɲuman di la a ma ni ne tun ye ladilikan ye k'a di silama bɛɛ la ka fɔ ne ma inshallah an bɛna don an ka sujet la an y'a fɔ sisan ko cadeau belebele b'an bolo cadeau min n'a bɛ fɔ a ma ko nilasawa fɛn fɛn min bɛ adamaden nilasawa n'i y'a d'a ma a bɛ diya ye kojuguya n'i ye monturu san k'a di furucɛ ma cadeau don muso ye geste ɲumanba kɛ n ye ni cɛ ye bon walama borifɛn san ka d'a muso ma muso bɛ sawa n cɛ ye nilasawa fɛn dɔ kɛ n ye mais ala kɛra sallallahu alaihi wasallam ale yɛrɛ bɛna cadeau dɔ di mantonw ma nin cadeau ka bon ni fɛn bɛɛ ye i b'i kuloma jɔ fɔlɔ ne tɛna perese ka don nin cadeau bonda kɔnɔ nin cadeau a kumakan man jan i b'a fɔ sɔgɔma siɲɛ 3 i bɛ tila k'a fɔ wura fɛ siɲɛ 3 hɛrɛ dɔ b'a kɔnɔ kayira dɔ b'a kɔnɔ dagamun dɔ b'a kɔnɔ i bɛna ko dɔ sɔrɔ a kɔnɔna na monsieur Diané an ye taa dɔɔni dɔɔni n'an taala dɔɔni dɔɔni o secogo de cɛ ka ɲi mais n'an peresela ka taa i b'a ye an bɛ sin ka se joona nafa caman ma sɔrɔ ka d'a kan passager minnu bɛ borifɛn kɔnɔ o ma se filɛli kɛla ka dugu lajɛ a lajɛ cogo jumɛn na o kosɔn anw bɛ ala kɛra ma ɲininka sallallahu alaihi wasallam i tulo ma la kosɛbɛ danfɛnw ka sɔn hɛrɛma bi n'i baro kɛra ko sahabaw ma londo sallallahu alaihi wasallam ala unabbi'ukum bi khayri
a'malikum kira ko sahabaw ma aw tato nye aw baro nye aw informé nye aw kibaroya aw ka baaraw ka son hɛrɛma la wa baara minnu ka ɲi ka tɛmɛ baara bɛɛ kan baara min ɲɔgɔn tɛ yen n'a ka fisa ni jɔn n'i y'a kɛ jɔn de kɛlen bɛ ka nin fɔ alakira sallallahu alayhi wa sallam alakira ko ko ala unabbi'ukum bi khayri a'malikum ja alakira k'a lɔn k'a fɔ k'an bɛɛ ye baarakɛla an bɛɛ kɛlen bɛ ka an segoni kɛ ala ko la mais baara mun yɛrɛ ka ɲi ala ko la baara min ka ɲi ala ko la ni a hɛrɛ ka bon alakira b'o le fɔ an ye a ma d'aw ma a ko wa askaha inda malikikum a baara nin ka seni a baara nin ka seni aw tigi alaw ta'ala bara kuma fila fɔla a bɛna baaraw ka sɔn hɛrɛma fɔ an ye a ma d'aw ma a baara yɛrɛ ala kɛni bɛ ka baara mun certifié ale ala yɛrɛ bara a ka jɔn ka koɲa la a ma d'aw ma dɛ a ko di wa arfa'iha fi darajatikum nin baara fana n'a bilalaw ka baaraw cɛma a bɛ aw ka baaraw daraja kɔrɔta aw ka baaraw baara min bɛ kɛ sababu ye k'aw ka baaraw kɔrɔta wa khayrun lakum nin baara ka fisa aw ma min infaqi dhahabi wal waraq wa fi riwaya wal wariq a baara fana ka fisa e bɛna sani walama waribɛ min ta k'a saraka bɔ a baara ka fisa ka tɛmɛ sani ni waribɛ yɛrɛ saraka bɔli kan la ilaha illallah muhammadu rasulullah ala kɛra anw bɛ fɛ ka nin baara dɔn wa khayrun lakum min an talqaw aduwakum fatadribu a'naqakum wa yadribu a'naqakum a baara fana ka fisa ka tɛmɛ aw minnu bɛ bɔ ka taa jihadi kɛyɔrɔ ka taa juguw kankari walama juguw bɛ aw kankari bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ ko jihadi ye baaraba ye ni sala k'i to a bonda kɔnɔ ye seedu feere de bɛ don arijinɛ kɔnɔ kira ko baara nin yɛrɛ ka fisa ni jihadi fana ye ya salam ilo nyen sigi ka ɲa ka da kan danfɛnw ka sɔn hɛrɛma n'a bɛna kuma barakama ba fɔ a ka mantonw ye a y'a damina mun ma ko baaraw ka sɔn hɛrɛma a baara ka se ni alaw ta'ala fɛ ye a baara ka di alaw ta'ala ye a baara fana o de kɔrɔtanin bɛ aw ka baaraw sanfɛ kiyama don a baara fana ko a baara ka fisa ka tɛmɛ mɔgɔ min bɛ taa ka sani walama a ka lulu ni ta ka taa saraka bɔ a baara ka di alaw ta'ala ye ka tɛmɛ mɔgɔ min yɛrɛ bɛ taa jihadi kɛnɛ kan n'a bɛ juguw kankari walama juguw b'a kankari sahabaw ko qalu bala sahabaw ko alakira i tɛ nin fɔ an ye anw kɛnen bɛ k'i lamɛn silamɛw ko diina ta yɔrɔ ye alakira le nɛn ye n'i ye diina ta nɛn kan wallahi i b'i yɛrɛ ye muskila la an bɛna to yan bi ɲininkali caman kɛla an kun a kumaw cayanin bɛ a kɛnin bɛ sɔsɔli ye a yɛrɛ kɛnin bɛ lagosili ye an bɛna na kuma fana kan bi ka bɛn alakira ye mun fɔ a la o ye mun ye muso minnu bɛ wajibili kɛla sariya sɔnna muso ka wajibili ma wa sariya ma sɔn muso ka wajibili ma wa est ce que muso yɛrɛ ni wajibili kɛli ka kan wa est ce que ni kumaw bɛ fɔla mais nin fana y'a ta walagada ye an bɛ kado min na n'an b'an bi kado di la ni ala sɔnna an bɛ nana kumaw fana kan ni musow ni wajibili ka kan an ɲa mɛ mualimatu minnu la an ɲa mɛ karamɔgɔmuso minnu la n'o bɛ dawa kɛla a kumakanw dɔw kɛni bɛ ka lagosili k'a la dɔw yɛrɛ fana ko ayi k'a bɛ bɛn dɔw ko k'a tɛ bɛn an b'a ɲini lamɛnnikɛla bɛɛ fɛ bi émission e bɛ to n'an ye n'an y'an yɛrɛ ni diyanɛ kan fɔ a la bi e yɛrɛ bɛ n'a dɔn n'an yɛrɛ fana ye alaw ta'ala ta fɔ a la e bɛ n'a dɔn ala ma an bɛnna sababa ma an bɛ segin ka n'an ka sujet ma sahabaw peresela ala kɛra ye nin hɛrɛ ko fɔ o ye sallallahu alaihi wasallam ala kɛra baara jumɛn de ka fisa ka tɛmɛ baara bɛɛ kan a ka di alaw ta'ala ye a baara fana jɔyɔrɔ ka bon alaw ta'ala bara a baara ka fisa ka tɛmɛ maa min bɛ nafolo
mugu akela saniye akela warbe mami mo sarakabo abara fana kadi Allah taala katme mami nu beta kata ojugu kele jihadi bonda kono onu ojugu be nyon kele oko sahaba ko ala karama bala ala kara ufanye ala kara ko sallallahu alayhi wa sallama obara yemunye ala kara ko nemani kisiba dhikrullahi ta'ala ode Allah taala ko foli ala ko foli chogodi ibe sigison katoki ka askaru minuke ebe sigison katoka ala kosma minuke kika wuridili minuke ebe minuki bolo kunande na nincho i arabi ka tasabiyata ka minuke nincho ko obara muni kenime ka akewe ala taala ko foli ala kosmani ki hakili lajigi ala taala la ko obara kadi ala taala ye au kabara uchema la ilaha illallah au meseli au mesundo au mejakabo au metahijila an silama o nene nyinina an fɛ ni baara ɲumanw fana kɔnɔna na baara dɔ bɛ kɛla an bolo ko n'an bɛ baara ni hɛrɛ dɔn nafa mun b'a la an bɛ to ka ala kosuma mun kɛ sɔn o kosɔn bi ala kɛra bɛ na kado dɔ di an ma kado nin fana ye ala kosuma ni ala kofɔ le zikuru le yala est ce que lamɛnnikɛlaw nin waati ɲɔgɔnna na aw labɛnnen bɛ ka ala kɛra ka ka nin kado belebele ta wa nin kado n'a tali bolo bi ye araba ye e jija dɛ ka da kan anw fana wallahi ala b'a dɔn anw bɛ nila sawa min sɔrɔ ka taa ye k'a fɔ an baw ni an faw olu kɛni bɛ ka nin duwawu sugu ta ka a pratiquer anw b'a dɔn a bɛna nafa min ɲa a pratiquer la ma min yɛrɛ fana y'a fɔ kiyama don anw ma jigi k'a fɔ Allahu taala nasara dɔ di a fɔbaga fana ma o kosɔn an b'a ɲini silama bɛɛ fɛ ko ko n'a bɛ den duwawu la n'i y'a parti ta n'i y'a dɔn k'a lamɛn i jilaja dɛ i fana ye a ta k'a di maa wɛrɛ ma ele dɔrɔn kana lamɛn a lamɛn i tila k'a di maa wɛrɛ ma an bɛna ala kɛrama ɲininka sallallahu alayhi wa sallama danfɛnw ka sɔn hɛrɛ ma a bɛna ni hadisa ko fɔ an ye fɔliko ɲuman la ani fɔliko dafali la ya salam an tɛ hadisa ta fɔlɔ n'an banna ma walawala ok an ye to hadisa kan قال عبد الرحمن بن أبي بكرة يا أبتي إني أسمعك تدعو كل غداة اللهم عافيني في بدني اللهم عافيني في سمعي اللهم عافيني في بصري لا إله إلا أنت تعيدها ثلاثا حين تصبح وثلاثا حين تمسي نينشا دنشا يا فواي عبد الرحمن يا فواي أفاتني الصحابة بلبلي على كرك الصحابة وجماعة أكون فا إني أسمعك متوكي لامنسون نتلو بتوكا كما دومي إدا تدعو كل غداة صغما نندوو بفو إبولو ورافة فانا إبن نندوو فو إبا فو صغما شيان سبا إيرا با فو ورافة شيان سبا أبي بكر قال دنجا عبد الرحمن ما كون دنجا عبد الرحمن إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو بهن ko ala kera tumetoka duoni foson ntumetoka me ala kera da atumetoka ni duo foson wallahi duoni koroka bo ole ko som fana metoka fo ja sahaba te denche ye afare marke fatumetoka ni duo fo fabe ni duo fo aya fanyi ni ngabe ni duo fo kabe muma buna même les enfants sahaba ou deun o te fe ka barake o kunfe no yo faw ye muna o bo faw manyini nga boa ikene me kan kuma ni foni duoni ni kadiye de duoni bolami fa kwa denche e ko ala karatu me to kan ndo fo sallallahu alaihi wasallam ne fana fa ana ne uhibbu
akadinya kanu an astanna bi sunnatihi nyeseka ala karaka sunna nintaka la baraka la nyana mayanka nyana mayala. Oh ya salam ya salam anfawni ambaw duwoni mun duwi mena korofo ka klaka annafafo. Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, la ilaha illa anta. Sogoma benin duwa ufo suyan saba, wurafa benin duwa ufo suyan saba, nin duwa u koro ye di. An munu be furakisɛ ta la waati bɛɛ, paracetamol bɛ ta, dafaralgan bɛ ta, efiralgan bɛ ta, kɔnɔdimi filaw bɛ ta, kundimi filaw bɛ ta, ɲadimi filaw bɛ kɛ ɲa la, tulodimi filaw bɛ kɛ tulo la. Fari b'i dimina waati bɛɛ, i bɛ taa dɔgɔtɔrɔso la. Dɔgɔtɔrɔw ka dɔgɔtɔrɔ bɛ na fura ɲuman dɔ labɔ pharmacie la, nin ye cadeau ye k'a d'i ma. Kira sallallahu alaihi wasallam duwawu ni lajɛ dɛ. Allahumma ntigi ala afini fi badani, ala ne farikolo bɛ k'a damina n kuma fo n sen ma, ala mi dali ye ne farikolo ni lagafiya ye n sutara ka bɔ bana sugu bɛɛ la ka fɔ ni ma, pour que n ye fanga sɔrɔ courage ye kɛ ne la k'ile ala ko fɔ k'ile ala ko ɲuman lɔn. Allahumma ntigi ala afini fi badani, ala ne farikolo nin kɛnkan farikolo ɲuman ye yen tanga ka bɔ bana sugu bɛɛ ma. Allahumma ntigi ala afini fi sam'i, ala mi dali ne tulo mi mɛmɛni kɛ nin, ala ko ko n'a bɛ kɛ sababu ye ka don ne tulo a bɛ n bali kanda kunnadiya sabati fɛn fɛn bɛna kɛ sababu ye ka ne tulo boucher ka bɔ a ma, a kɛla bana ye a kɛla tɔɔrɔ ye, ala mi dali ye n tulo seniya ka bɔ a bɛɛ ma. I y'i farikolo fɔ i ma dan o ma dɛ, farikolo parti minnu yɛrɛ ni a nafa ka bɔ adamaden kan tulo y'a dɔ ye, i banna o la. Allahumma ntigi ala afini, ala ne sutara ne latanga fi basari nya, ala e kana to defo ye nya sɔrɔ, ala mi dali ya to nye kɔrɔ ni nya ye, ala ye nya to n kun, ala ye nya mɛ n kun. La ilaha illa anta, duwawu ni banna, duwawu ni a lajɛ. Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari. Duwawu ni bɛɛ bɛ damina ni mun ye? Allahumma afini, Allahumma afini, Allahumma afini, a bɛɛ bɛ damina n'o le. Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, la ilaha illa anta. I bɛ nin fɔ sɔgɔma siɲɛ 3, ni wurada sela i bɛ segin a kan tuguni. Allahumma afini afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, la ilaha illa anta. Je me suis donné à Dieu, je me suis confié à Allah. Nga nyere kundi alama, nga nyere kun kalfa Allah Ta'ala la. Mesegi ni nduwa wukan shon kele. Ni nduwa wukan ka fo ambolo sogoma shon 3. Ka fo ambolo
wura fɛ siɲɛ 3 nin ye alakira sallallahu alaihi wasallam a ka duwawu ye sahabacɛ abibakarata a ye kumakan min mɛn alakira la n'a tun bɛ to k'a fɔ waati bɛɛ allahumma n tigi ala afini fi badani wa afini fi sam'i wa afini fi basari la ilaha illa anta ala n tanga yen farikolo bɛɛ la ka fɔ ni latanga banaw ma ya latanga juguyaw ma ya latanga tɔɔrɔyaw ma ala n ka mɛn ni tulo ala yen tulo sutara yen tulo latanga jugumaw ni bana kuntan bɛɛ ma ala n ka filɛli ɲa ala mi dali yen ɲa sutara yen ɲa tanga jugumaw ni bana bɛɛ ma la ilaha illa anta mansa foyi tɛ file alaw taala. L'invocation là protège ton corps, tes yeux, tes oreilles, en disant chaque matin 3 fois Allahumma afini fi badani, Dieu protège mon corps. Allahumma afini fi sam'i, Allah protège mes oreilles. Allahumma afini fi baswari, Allah protège mes yeux. La ilaha illa anta. Tu répètes ça 3 fois matin, 3 fois le soir. C'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui nous enseigne. L'enseignement vient de qui? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Nous avons la solution aujourd'hui. La solution, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ses propos, ses dits, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui nous a été envoyé. C'est à lui nous devons écouter. C'est lui le prophète sallallahu alayhi wa sallam que Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite la bonne compréhension. Enfin, on est en bas. Donc, ina tunye bi kadoye doku kwanya sebe nangama sebe non imam Djani il faut écrire en français. Donc vous allez me donner quelques minutes, je vais rentrer dans le commentaire, je vais écrire comme de la manière je prononce. Je pense qu'avec ça on peut aider un peu. C'est où Mohamed Djani rappelle l'islam. Ok, ça va. Je vais essayer d'écrire. Allahumma. Les syllabes qui sont avec nous là, même si tu prononces là, et ils veulent que tu écris toujours. Comme il y a assez de maraka, on va écrire. Allahumma. اللهم عافيني في بدني اللهم
J'ai déjà mis dans les commentaires, Inch'Allah. Je vois même les commentaires. Allahumma afini. Donc, j'ai déjà écrit qu'Allah nous facilite la bonne compréhension. Lorsque j'essaie d'écrire en français, lorsque vous voyez chapeau sur le mot là, quand vous voyez chapeau sur I, vous devez tirer le I. Quand vous voyez chapeau sur les A, vous devez tirer les A. Que Allah nous facilite la bonne compréhension. Allahumma afini fi badani. Allahumma afini fi sam'i. Allahumma afini fi basari. La ilaha illa anta. N'oublions pas matin 3 fois, le soir 3 fois. Que Allah nous facilite la bonne compréhension. Regardez les commentaires, j'ai écrit là-bas. Pour ceux qui ont vu aussi, vous pouvez partager depuis les commentaires, Inch'Allah. Que Allah nous facilite la bonne compréhension. Donc, après ça maintenant, on va parler d'un sujet qui est très important. On va prendre d'abord une pause concernant est-ce qu'une femme doit prêcher. Est-ce que les mualimatou qui sont en train de prêcher là, c'est autorisé ou bien c'est pas autorisé? Il y a tellement de paroles sur ce sujet-là. Inch'Allah, après la pause, nous allons commencer avec ce sujet-là. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.